पानी को रोकना मकसूद था, तो एक ढोंग रचाया गया इंडिया की तरफ से और उसके ज़रिए उन्होंने इसको जस्टिफाई किया। आजकल ऐसी चीज़ें होती हैं जी, उससे जो मिलिट्री साइड का या डिफेंस का जो रिस्पॉन्स था वो तो हो गया, लेकिन हमने हमेशा ये कहा है, हमारे लीडर इमरान खान ने भी यही कहा है कि हम इंडिया को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक बड़ा मक्कार दुश्मन है। उसकी ईगो, उसका पूरा जो नैरेटिव था वो डिस्ट्रॉय हो गया है, बोथ नेशनली उनके मुल्क में और बैरून मुल्क। उनका जो उन्होंने अपना एक झूठा सा वो अपना एक इमेज बनाया हुआ था, वो बिल्कुल पाश हो गया। अब ये नहीं है कि वो खामोश बैठेंगे, ये नहीं है कि वो हमारी मुखालिफत नहीं करेंगे। हर दुनिया के हर कोने में उनके मुख्तलिफ टूल्स हैं, फाइनेंशियल टूल्स एक हैं और उनकी जो दहशतगर्दी कराने का एक टूल है वो एक और है। वो दोनों हर बार वो इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान को नुकसान देने का। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम पहले से ज़्यादा मुहतात हों और एक ऐसी बात की जाए। अब आज मैं आई विश आई हैड ब्रॉट एक अखबार, अंग्रेज़ी का मशहूर अखबार है, दो ही हैं, दो तीन हैं, उनमें से एक है। उसमें ये खबर मैंने पढ़ी कि किसी मिनिस्टर ने कहा है कि हम इस पे बातचीत करेंगे, इस इशू पे, इंडस वाटर ट्रीटी पे। ओ भाई, कैसी बात करेंगे आप? ये एक तयशुदा मामला है, इस पे हम बात भी नहीं करेंगे और न करनी चाहिए। इसलिए कि हम क्यों बात करें? ये एक ट्रीटी है और उसको सिर्फ दोनों पार्टीज जब मिलके उसमें कोई चेंज करना चाहें तो करें, लेकिन उसके अलावा इट स्टैंड्स एज इट इज। तो हम ये चाहते हैं कि इस इशू को, पानी के इशू को हम जितना भी सीरियस ले सकते हैं हमें लेना चाहिए। हमारे वाटर एक्सपर्ट्स, हमारे लॉयर्स, जो भी हमारा जो वो है, एक पूरा हमने एक केस बनाना है। हमने ये नहीं है कि जी बस शुरू हुआ है और एक नी जर्क रिएक्शन कीजिए, जी आप शिबली साहब आप भी चले जाओ, अली जफर आप भी चले जाओ, ये भी चले जाओ। नो, इट हैज़ टू बी वेल थॉट आउट प्लान कि हमने इंडिया के इस पर्टिकुलर इशू पे क्या हमारे ओपिनियन होगा, किस तरह से हम इंटरनेशनली, नेशनली, हर तरह से टेक्निकली हम इस केस को लेके चलें। और इस पे तो कोई भी, किसी के पास ये मैंडेट नहीं है, किसी भी हुकूमत के पास ये मैंडेट नहीं है। ये मैंडेट पाकिस्तान के अवाम का है कि हम जो इंडस वाटर ट्रीटी है, अच्छी है बुरी है, जिस तरह है हमारी, वो हम उसमें कोई तब्दीली नहीं चाहेंगे और ना किसी को ये इजाज़त देंगे, ख़ास तौर पे इंडिया को, कि वो इसमें एक तरफा तौर पे पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को वो नुकसान पहुंचाए और हम उसको जो है ना बग़ैर किसी उसके हम प्रिपेयर्डनेस के हम उसको एड्रेस करें। पानी को रोकना मकसूद था, तो एक ढोंग रचाया गया इंडिया की तरफ से और उसके ज़रिए उन्होंने इसको जस्टिफाई किया। आजकल ऐसी चीज़ें होती हैं जी, उससे जो मिलिट्री साइड का या डिफेंस का जो रिस्पॉन्स था वो तो हो गया, लेकिन हमने हमेशा ये कहा है, हमारे लीडर इमरान खान ने भी यही कहा है कि हम इंडिया को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक बड़ा मक्कार दुश्मन है। उसकी ईगो, उसका पूरा जो नैरेटिव था वो डिस्ट्रॉय हो गया है, बोथ नेशनली उनके मुल्क में और बैरून मुल्क। उनका जो उन्होंने अपना एक झूठा सा वो अपना एक इमेज बनाया हुआ था, वो बिल्कुल पाश हो गया। अब ये नहीं है कि वो खामोश बैठेंगे, ये नहीं है कि वो हमारी मुखालिफत नहीं करेंगे। हर दुनिया के हर कोने में उनके मुख्तलिफ टूल्स हैं, फाइनेंशियल टूल्स एक हैं और उनकी जो दहशतगर्दी कराने का एक टूल है वो एक और है। वो दोनों हर बार वो इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान को नुकसान देने का। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम पहले से ज़्यादा मुहतात हों
اور ایک ایسی بات کی جائے. اب آج میں آئی وش آئی ہیڈ براٹ ایک اخبار انگریزی کا مشہور اخبار ہے, دو ہی ہیں, دو تین ہیں, ان میں سے ایک ہے. اس میں یہ خبر میں نے پڑھی کہ کسی منسٹر نے کہا ہے کہ ہم اس پہ بات چیت کریں گے, اس ایشو پہ, انڈس واٹر ٹریٹی پہ. او بھائی کیسی بات کریں گے آپ؟ یہ ایک طے شدہ معاملہ ہے, اس پہ ہم بات بھی نہیں کریں گے اور نہ کرنی چاہیے. اس لیے کہ ہم کیوں بات کریں؟ یہ ایک ٹریٹی ہے اور اس کو صرف دونوں پارٹیز جب مل کے اس میں کوئی چینج کرنا چاہیں تو کریں, لیکن اس کے علاوہ اٹ سٹینڈز ایز اٹ از. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ایشو کو, پانی کے ایشو کو ہم جتنا بھی سیریس لے سکتے ہیں ہمیں لینا چاہیے. ہمارے واٹر ایکسپرٹس, ہمارے لائرز, جو بھی ہمارا جو وہ ہے, ایک پورا ہم نے ایک کیس بنانا ہے. ہم نے یہ نہیں ہے کہ جی بس شروع ہوا ہے اور ایک نی جرک ریئیکشن کے لیے جی آپ شبلی صاحب آپ بھی چلے جاؤ, علی ظفر آپ بھی چلے جاؤ, یہ بھی چلے جاؤ. نو, اٹ ہیز ٹو بی ویل تھاٹ آؤٹ پلان کہ ہم نے انڈیا کے اس پرٹیکولر ایشو پہ کیا ہمارے اوپینین ہوگا, کس طرح سے ہم انٹرنیشنلی, نیشنلی, ہر طرح سے ٹیکنیکلی ہم اس کیس کو لے کے چلیں. اور اس پہ تو کوئی بھی کسی کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے, کسی بھی حکومت کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے. یہ مینڈیٹ پاکستان کے عوام کا ہے کہ ہم جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے, اچھی ہے بری ہے جس طرح ہے ہماری, وہ ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں چاہیں گے اور نہ کسی کو یہ اجازت دیں گے, خاص طور پہ انڈیا کو, کہ وہ اس میں یک طرفہ طور پہ پاکستان کے اکنامک انٹرسٹ کو وہ نقصان پہنچائے اور ہم اس کو جو ہے نا بغیر کسی اس کے ہم پریپیئرڈنس کے ہم اس کو ایڈریس کریں. پانی کو روکنا مقصود تھا تو ایک ڈھونگ رچایا گیا انڈیا کی طرف سے اور اس کے ذریعے انہوں نے اس کو جسٹیفائی کیا. آج کل ایسی چیزیں ہوتی ہیں جی, اس سے جو ملٹری سائٹ کا یا ڈیفنس کا جو رسپانس تھا وہ تو ہو گیا, لیکن ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے, ہمارے لیڈر عمران خان نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم انڈیا کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایک بڑا مکار دشمن ہے. اس کی ایگو, اس کا پورا جو نیریٹو تھا وہ ڈسٹروائے ہو گیا ہے, بوتھ نیشنلی ان کے ملک میں اور بیرون ملک. ان کا جو انہوں نے اپنا ایک جھوٹا سا ایک وہ اپنا ایک امیج بنایا ہوا تھا وہ بالکل پاش ہو گیا.